খুনের চেষ্টা মামলায় অভিযুক্ত কয়েদির রহস্য মৃত্যু হাওড়া সংশোধনাগারে। মোহাম্মদ সেলিম নামের ওই ব্যক্তির দেহ রবিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান সেলের অন্য কয়েদিরা। এরপর তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বি গার্ডেন থানা থেকে সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় 4 বছর ধরে সংশোধনাগারেই ছিলেন সেলিম। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে সেলিমকে। মৃতের গলায় কোনো দাগ ছিল না বলে পরিবারের দাবি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। जेल में गया। कौन है उसका पीछे पड़ा हुआ, बोलिएगा। उसका पीछे में भुल्ला है, मुसाद है, आजाद है, सजाद है, बहुत लड़का है। इसका नाम पूरा बोलिएगा। सब नाम जानता उसका बोल। हाँ, सब मिलके हमारा बेटा के आगे मारा। मारने के बाद में हमारा बेटा भी मारा। मारने के बाद में लोग मारा पीटी हुआ। जेल के अंदर मारा? नहीं, घर में मारा पीटी हुआ। मारने के बाद 4 साल जेल में था। उसके बाद 4 साल से जेल में बाबू। उसके बाद आज फांसी लगाया गया अचानक। उसका भाई को मारा दिया। अरे 6 साल हो गया, कुछ सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कोई थाना पुलिस कुछ नहीं। हम केस लिखाने गया, केस कुछ नहीं लिया। सब कुछ केस नहीं लिया, सब पैसा देके दबा दिया। সুমন আদকের রিপোর্ট, পূবের কলম।